Samugri Shiklarano Shebugrunani Shanmungno Khoboi, Dalbidal Kokshil Samungo, Tangsal Nishime, Damshni Chini Jorani Bagai, Gonabastana Achuka, Hastani Shikla Congress, Razakor Awini City Center Buskao Klaizak, Gonabastan Panda, Manjaka Hastini Kachamonji Okra, Shamir Ranjan Barmante, Congress Ni Tangpangzuk, Zarita Life Rang Akosong. Sekango Shaklaizak Tomani Hake, Hastini Samugri Shiklarangno, Sebugrunani Shanmungno Khoboi, Haste Hafangni Shakawo, Dalbidal Kokshil Samung Tishawoi, Tangsala Damsni Chine, Jorani Bagai, Agotala City Center Buskango, Gonabastana Achuka, Hastini Shikla Congress. Razakor Agulini City Center Buskango, Shaltamni Bagai Klaizak, Gonabastan Pandao Manjaka, Hastini Kachamondri Okra, Shamir Ranjan Barman, Manjaka Congress Ni Tangpangzuk, Zarita Life Rang, ex MLA Ashish Kumar Sahate, Shikla Congress Ni Haste Achupang, Rakhudas Akosong, Gonabastan Pandao, Haste Hafangni Dalbidal Shamhumungnotiye, Gubangma Beremni Kokshil Samung Tishaka, Hastini Kachamondri Okra, Shamir Ranjan Barman Te, Congress Ni Tangpangzuk, Zarita Life Rang. বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কি বলবেন রাজ্যতে? বর্তমান পরিস্থিতিটা ল অ্যান্ড অর্ডার বলতে কিছুই নেই। বেকারদের স্বার্থ রক্ষিত হচ্ছে না, সাধারণ মানুষের খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, আইন শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি। বলার মতো কোনো সরকারের আমলে এরকম ছিল না, বিজেপির আমলে যা হচ্ছে। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কি বলবেন? প্রত্যেকদিন কোনো না কোনো টোটালি কলাপস, সর্ব ব্যাপারে গভর্নমেন্ট ফেল। युवा कांग्रेस ने लिया है, क्या कहेंगे इसके विषय में? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं पूर्व मुख्यमंत्री बर्मन जी, आशीष जी और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राघव जी सबका धन्यवाद करते हैं। आज हम युवा कांग्रेस ने जो ये 72 घंटे का जो धरना को आगे लेकर जाने का जो निर्णय लिया है, उसको समर्थन देने के लिए आए हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि एक समय ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, पर आज के दिन में भारत को एक बेरोजगारी की चिड़िया भी बोल सकते हैं। तो देश का ये हालत है, ना कि सिर्फ त्रिपुरा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी और हमारे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। और हम इस अन्याय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सीना तान के खड़ी है। और आने वाले दिनों में हमें अगर कुछ भी करना पड़े हमारे युवाओं के साथ खड़े होने के लिए, हम उनके साथ खड़े हैं और उनको सशक्त करते हैं। बहुत बहुत वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Kaisisa Sanmungno Tiye, Agortala City Center Buskango, Klaizak Gonabastan Pandano Kitingei, Tangsalo Tumplazak, Agortala City Center Amsai. আরো প্রতিশ্রুতি ছিল নির্বাচন উত্তর Razakor Aguli Nishimi Pranamni Koktum, Chini Korang.